जय जगन्नाथ पिला माने मु प्रदीप स्वागत करुच्ची आपण मानक आउ एक नुआ वीडियो रे मु आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलर थिबे एवं आपण मानकर प्रिपरेशन मध्य ठीक ठाक चलीथिबो। देखंतु मु आज आपन सहित डिस्कस करिवि जीके एवं जीएस ऊपर 25 प्रश्न जहां आपनकर आगामी एग्जाम पय बहुत ही हेल्पफुल रहइबो। देखंतु आज प्रथम क्वेश्चन कोन रहिछि, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम द वाटरफॉल शिव समुद्रम। तो जो निम्नलिखित नदी गुड़िक मध्य केउ नदी जलप्रपात शिव समुद्रम जो जलप्रपातटी सृष्टि होती केउ नदी ठीक अच्छे। राइट आंसर कौन हो ना कावेरी ठीक अच्छे। ऑप्शन सी हो राइट आंसर जोटा है कावेरी नदी शिव समुद्रम जलप्रपातटी सृष्टि होती। तापर देखंतु 2 नंबर प्रश्न पचरा जाइछि, द एलिफेंट्स फॉल्स इन लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। जो एलिफेंट जलप्रपात रही केउ राज्य रे अवस्थित। राइट आंसर ऑप्शन सी मेघालय ठीक अच्छे। मेघालय राज्य रे रही एलिफेंट वाटरफॉल ठीक अच्छे। तापर देखंतु 3 नंबर प्रश्न है, कपिलधारा फॉल्स इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। कपिलधारा जो जलप्रपात रही केउ राज्य रे रही, सठिक उत्तर होची मध्य प्रदेश ठीक अच्छे। ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर मध्य प्रदेश राज्य रे रही कपिलधारा वाटरफॉल। तापर देखंतु 4 नंबर प्रश्न है, व्हिच फ्रेश वाटर लेक इज बिटवीन द डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। कृष्णा और गोदावरी नदीर मध्य केउ मधुर जल ह्रदटी रही ठीक अच्छे। 4 नंबर राइट आंसर कौन हो कोलेरू ह्रद ठीक अच्छे। ऑप्शन सी कोलेरू लेक रही केउटी ना कृष्णा नदी और गोदावरी नदीर मध्य ठीक अच्छे। तापर 5 नंबर प्रश्न पचरागला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। निम्नलिखित मध्यरु केउटी भारतर सबुठारु उच्च जलप्रपात। 5 नंबर सठिक उत्तर कौन हो ना कुंचिकाल फॉल ठीक अच्छे। कुंचिकाल फॉल ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। तापर देखंतु 6 नंबर प्रश्न पचरागला, द मालीगुदा टनल रोड द लार्जेस्ट इन ओडिशा इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ओडिशार सर्वबृहत जो मालीगुड़ा टनेल रोड रही केउ जिले में रही। 6 नंबर सठिक उत्तर कौन हो ना कोरापुट ठीक अच्छे। मालीगुड़ा जो रही टनेलटी सेटा कोरापुट रे रही। ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। तापर देखंतु 7 नंबर प्रश्न है, डैश इज ऑल्सो नोन एज भुवनेश्वर एयरपोर्ट सिचुएटेड इन ओडिशा। ओडिशा जो भुवनेश्वर विमान बंदर रही है केउ नाम जनाशुना। राइट आंसर कौन हो बिजू पट्टनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठीक अच्छे। बिजू पट्टनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर। तापर देखंतु 8 नंबर प्रश्न, उत्कल एयर स्ट्रिप इज लोकेटेड व्हिच ऑफ प्लेस ऑफ ओडिशा। उत्कल एयर स्ट्रिप जो रही ओडिशार केउ स्थान रे अवस्थित। सठिक उत्तर कौन हो 8 नंबर ऑप्शन डी भवानीपाटना ठीक अच्छे। भवानीपाटना ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर। तापर देखंतु 9 नंबर प्रश्न पचरागला, वर्तमान ओडिशार सबुठारु दीर्घ जातीय राजपथ केउटी ओडिशार। राइट आंसर कौन NH 53 ठीक अच्छे। NH 53 ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। तापर देखंतु 10 नंबर प्रश्न पचरागला, केलुचरण महापात्र निम्नलिखित केउ नृत्य वर्गर जड़े प्रदर्शक थिले। केलुचरण महापात्र ठीक अच्छे। 10 नंबर राइट आंसर कौन हो ओडिशीर ठीक अच्छे। केलुचरण महापात्र थिले ओडिशीर ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर। तापर 11 नंबर प्रश्न देखंतु, गंगा सागर मेला एनुअल फेयर इज हेल्ड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। गंगा सागर मेला जो रही केउ राज्य रे अनुष्ठित हुए। केउ राज्य रे अनुष्ठित हुए सेटा वेस्ट बेंगल रे अनुष्ठित हुए गंगा सागर मेला ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर। तापर देखंतु 12 नंबर हूँ उस्ताद बिस्मिल्ला खान रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बिस्मिल्ला खान केउ वाद्य यंत्र सहित से जड़ित। राइट आंसर हो साहनाई ठीक अच्छे। ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर। तापर देखंतु 13 नंबर प्रश्न है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पागोडा। ब्लैक पागोडा कह जाए क्या। सठिक उत्तर कौन हो सन टेम्पल कोणार्क ठीक अच्छे। ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर। तापर 14 नंबर प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज फेमस नवकलेबर फेस्टिवल।
ନବକଳେବର ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟି ରହିଛି ସେଇଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ କେଭ୍ ଆରେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେଇଟି? ଯେଉଁ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ କେଭ୍ ରହିଛି ସେଇଟା କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ? 15 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଶିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିବ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 16 ନମ୍ବର। 16 ନମ୍ବର ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେଉଁ ଚିତ୍ରକଳା ଶୈଳୀଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର? 16 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ୱାର୍ଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ୱାର୍ଲି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳାଟା ରହିଛି ସେଇଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ନମ୍ବର। 17 ନମ୍ବର ହେଲା ମୋହିନିଆଟ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛି ଏଇଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର? 17 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ। ମୋହିନିଆଟ୍ଟମ୍ ହେଉଛି କେରଳର। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର। 18 ନମ୍ବର ସେମିତି ବୃହଦେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍? ବୃହଦେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ରହିଛି ସେଇଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? 18 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ସି ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୃହଦେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ୍ ରହିଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍? କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ଯେଉଁ ପର୍ବଟି ରହିଛି ସେଇଟା ପାଳନ କରାଯାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଡି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଡେଇଟି ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟୁ? ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ଥିବା ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରୁଛି? 20 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଶିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିବ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଶିବ ଆମର ଲର୍ଡ଼ ଶିବ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ୍ ସେଇଟା ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ହାଉ ମେନି ଡେଜ୍ ଡଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା? ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେତେ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? 5 ଦିନ। 5 ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତାପରେ 22 ନମ୍ବରରେ ସେମିତି ଦି ଆର୍ଟିସାନ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ରାସ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଲ୍ ମେଟାଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲି କଲ୍ଡ? ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଧାତୁର ଯେଉଁ କାରିଗର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କଂସାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, 22 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କଂସାରୀ। ଯେଉଁମାନେ ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଯେଉଁ ଧାତୁର କାରିଗର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କଂସାରୀ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ହୀରାପୁରରେ ଥିବା 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଐତିହାସିକର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ନା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଯୋଗିନୀ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେ କ'ଣ 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେମିତି ପଚରାଗଲା ସୋମବଂଶୀ ରାଜବଂଶର କେଉଁ ଶାସକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଯଯାତି ଦ୍ୱିତୀୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଯାତି ଦ୍ୱିତୀୟ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଯିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କ'ଣ? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ନବକଳେବର ଅଫ୍ ଡେଇଟିଜ୍ ଇନ୍ ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍? ପୁରୀର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବକଳେବର ଯେଉଁ ହୁଏ ସେଇଟା କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? 2 କଞ୍ଜୁକେଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ଆଷାଢ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, 2 କଞ୍ଜୁକେଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ଆଷାଢ଼। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହି ଥିଲା ଆଜିର 25ଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।